martangi yang mahita dame ni debatana sumurung sian salhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Agamang do dia makin nami sudin na hinakulungan tabuk kamahatan ni debata jamita di minggu tasadarion imana tersurat di buku ni panurirang Yesayas bidu ono puluh syada ayat syada satu ayat sia. Yesayas ono puluh syada ayat syada satu sia songono ma didok. Songop do tu auto di ni Tuhan Jahuba ala naung miniahan di Jahuba au mamaritakon barita naudi tuhalak nadangol marsuru au pauliuli halak parrohan na bojok manitikon haluaun tuhalak na tarhurung dohot tuhalak na tarate buha ni hurungan manitiko taun parasin rohaun sian Jahuba dohot ari partubolan ni debatatta mangapuli salut halak na marsak roha lahu pakicaton roha ni halak na marsak di Sion mangaleho tunasida tupal sikat ni sirabun miak las ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na marhadohoan sikat ni toddi na tahuton gabe targoar na sida hariara hati goran suasuanan bahen puji-pujian di Jahuba. Jadi nasida ma paulihon akan naung leleng tarulang akan naung tertabad di narobi nasida muse pajong jokon dohot pai baruhon huta na tertabad akan naung tarulang marsudut jadi halak ruar jongjong marmahan dorbia muna jala akka anak ni halak silehon panguhumuna doho tukang porlak akka guru-guru muna alai anggohamu targoar akka malim ni Jahoba parhalado ni debatatta dohononna tuhamu sinamo ni akka bangso barbegu panganon muna jala hasangapon nasida do salu soluhom muna sikat ni haurahum muna nasay laon jalo muna silopit jala ali ni haeleson marolopolop nasida di partalian nasida binahin ni silopit do tianon nasida di tano nasidai ikon maruli las ni roha saleleng nileleng na di nasida ayaw do Jahuba na holong roha di hati goran ala na magigi bida tabat-taban pangarupaun say lehonok kudo upa nasida di bagasan hasitongan jala pahotok kutu nasida padan saleleng ni lelengna jala terbarita di akka bangso parbegu pinopar nasidai jala anak nasida di tonga-tonga ni akka bangso sude halak namarnida nasida tadaun nama nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jahuba ima sakatna akamang dohot diamo kay nanami sude hurian na kinakolongan sada nagabetar dok toddi ngulu ni huria na mangulu ima naginwarana gereja harus bersifat rasuli alani si pauliuliot tasasitong nasada di tonga-tonga ni huria ima gereja harus memiliki roh rasuli manghihuton akan nabisuk akamang akainang rasuli narosian hatat Yunani namado utusan alani sasitong na gereja adalah utusan Allah sebagai perpanjangan tangan Allah lau mabuan haluaun keselamatan tunasa natinopak alani itu seorang rasul apostel hanya membawa pesan dari yang mengutusnya tidak memberitakan dan memberitahukan gagasannya sendiri
Ia hanya membawa pesan dari yang mengutusnya. Alania kamang akainang molo didok nuaing gereja harus memiliki roh rasuli. Kita harus sadar bahwa kita diutus Tuhan untuk memberikan gagasan Tuhan, membikin keselamatan bagi dunia, membawa kabar baik dan sukacita. Hatan itu hata sadarion di minggu ta sadarion ima napa botokon sada siya todi rasuli ima lau pabuakon barita naudi tuaka nadangol maniktikon tahun parasini rohaun ni Tuhani memberitakan tahun rahmat Tuhan ima nuaing nanaik kasugul honon ni hata ni debata bohado kita panguluhon todi ni huria nama buan berita keselamatan, nama buan berita haluau, nama buan berita hadameo, nama buan ulup-ulup dohlas ni roha tusan dok portibion di tengah-tengah ninguluta. Ido tanggung jawab tak. Ido benar dok topik minggu sadarion maniktikon tahun para sini rohaun ni Tuhani. Molo dido akamang akainang hurian itu kata manitikon memberitakan nama lapata doi papataron. Mengungkapkan pataridahon. Membuka selebar-lebarnya sehingga menjadi jelas. Tidak ada sesuatu rahasia. Tetapi terungkap semuanya. Itu boleh hidup diktik. Bahwa hatahum nyatakanlah iro naneng dokonon naneng atus taringok bolo didok nuaing tu kita asa maniktikon alania kamang akenang adong dua cara lau menyatakan maniktikon membuka sebuka-bukanya. Adong dua cara. Naparjulu memberitakan, mengabarkan, membukanya secara verbal. Buido kita akamang nueng akainang lau pasahaton barita nauri barita keselamatan secara verbal. Marhite hata, marhite suara, marhite sude aspek-aspek ibadah. Natapake lau papatarhon lomoni rohani debata di tengah-tengah ningguluta. Ido boleh iber kamu di Bibel teh. Yesayas 50 halu. Yesayas 50 halu ayat sada. Mangasa gugu mahu majuju unang paotok pangir masuaram songo sarune jala pabotohon tu bangsokku pangalosion nasida dohot tu pinopar ni Jakob dosa nasida. Mangasa gugu maho pangiar masuaram. Bolo di bahasa Indonesia dokon serukanlah, kuatkanlah, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran-pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nyaringkanlah suara. Gimana berjulu? Boy dok kita markite napagogohon suarata memberitakan berita keselamatan haluaon nasihat Tuhatai secara verbal ibadah. Songo sarune maho unang paotok nenda. Ima katugas ulaun yakanaposo ni debata maniktikon. Ima tugas do ulaun ni huria maniktikon. Serukanlah suaramu. Alengo cara na paduahon nakamanga kainang. Ima marhite sikap, marhite pengaruh, marhite keteladanan, dan pola marsuara kita, dan pola makata kita. Alai kita memberitakan berita keselamatan dengan sikap dan perbuatan kita, tidak banyak ngomong. Alai tapatuduhun marhite ulauta, tapatuduhun marhite sikap ta, marhite parangeta. Marhite ulau tak kita memberitakannya. Odona dumingga nakamang. Akainang.
Pangalaho doho cara na paduduhon odo na dumenggan nagabi masuarahon barita keselamatan dang pola gugu suarata dang pola gudang teori dang pola gudang petunjuk tetapi dia menunjukkan melalui sikap dan perbuatannya bagaimana dia menyatakan firman Allah, firman keselamatan di tengah-tengah kehidupannya. Odo na dumenggan akamang akainang Ido benero kata itu kata di Matius 5 songosira do panodang do kita. Diam-diam memberi pengaruh. Diam-diam memberi ketenangan. Di tengah-tengah nguluta. Di dok Tuhan Yesus di Matius 5:10. Naing masuk ni marsinodang palito muna. Di jolo ni halak asa di ida akapapaheno muna. Na dinggani asa dipuji na sida amamuna. Na di banua gijang. Ido na pinasunggulhon ni acara minggu tasadarion. Di edeta nakin nomor tolu acara nomor tolu. Alani boa ma sodang na tiuri. Boa mahata ni Tuhani. Sayurupi na pogos na danguli. Asa roh tu Yesus saya patu pamai ala ni Tuhani soma kirim balos na tuho debatado marnida na diulami manang na adong parbuemi o mana duweng gana kama tapola marsuara hida alai umiyas alamata sian alaman ni si pelebeku alai libidame huriat sian aka organisasi nasi dan pola gudang komentarna alai berpengaruh mana nuaing maniktikon marhite parange ni akapar saurata pabua sibuan haluau do kita tu salu talak halak naung napinalua di jauh kita harus membawa berita keselamatan tu akan nanangol pauliulihon akaparohan na bojok manitikon halua untuk akan natar huru doho tu halak natar rate pahicaton rohani namarsak mangaleho tupal sikat ni sirabun miaklas ni roha sikat ni arsak ni roha ulos namar hadohoan sikat ni todi natahuton gabe targuar nasida hari-hara hati goran suasuanan pakai puji-pujian ni jahuba dumengga do parangyon akamang gabe sira hita Ido akan namalo masuk nak kamangdah. Garam dan terang merupakan analogi yang konkret sederhana. Namun sangat dibutuhkan. Yang merupakan identitas dan karakter gereja dan orang percaya. Garam adalah analogi yang konkret sederhana. Emang tabereng sirai. Terus dia margadi sederhana tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa identitas dan karakter gereja dan orang percaya yang dinyatakan dengan fungsi konstruktif, dinamis dan berjuang tanpa kompromi. Garam dan terang adalah transformator untuk menjadikan hidup lebih baik dan bermakna, mencegah kebusukan moral dan menentang kegelapan. Bereng maakamang akainang fungsi ni sirai sederhana doi mana ala ima gabe ciri khas karakter identitas ni hala Kristen nabuin waing di partikian paulihon kebusukan moral dan menentang kegelapan. Bereng maakamang akainang kebusukan moral di partikian tau dangalang berohani jolman yang membunuh istri. Dangalang berohani halak yang membunuh suami, meninggalkan melenterangkan anak kandung. Dangalang berohani jolman yang akamang menguturi huria. Alani jabatan, alani hadongon, doa akalan nasi, kebusukan moral dan berbagai perilaku yang menunjukkan kegelapan. Ala itu si mahita ni waing dibuat. Tu si mahita neng borhat nuahi.
Alani sira doh panodang ima gabe apulapul sibuan las niroha sibuan olopolo mahuria sibuan hadameon tu akan agutur sibuan hatiuron tu akan agolap sibuan kelurusan tu akan marbeko sibuan hadengganon tu akan naso uli di tonga-tongan ima naginoaran tod di gereja yang bersifat rasuli akamang apul-apul donan yang bonota tu portibion dan gabi mengarsahi kita palason rohani halak do kita paguguhon nakahalak nagalido kita pabisukko nakahalak na oto do kita bukan membodoh-bodohi berekamu mahatan itu hata di Yesaya 10 ayat 1 2 Yesaya 10 ayat 1 2 apuli hamu mabangsokin ninna debata hata apulapul madok kamu turohani isi di Jerusalem jala joho kamu matunasida nunga marujung paru kilona ay nunga di selesai dosanai ay nunga di jalo sikat sia tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana sidai ido siwano takama ido si suara hono ni gereja akka las niroha tabo todo noaing maniktikon tahu para siniroha ni Tuhani labatanna gabe pangapuli mahita gabe si buah las niroha mahita bukan menciptakan konflik tetapi menyelesaikan konflik mabuah las niroha olop-olop nagabe sirenu kunot tanwai ngakamang akainang masih patu pauta dia masih ulah honota songon parbue ni apul-apul di tonga-tonga ning lutas siganu pari secara sederhana si ulah ta ima tasarihom makadong atta holani dosa sitonga tasarihon akadong atta manarihon akamang dakolam sumbangan karitatif. Tapi kiri manggulu ni dong atta. Tapi kiri ma perasaan ni dong atta. Tapi kiri ma ulau ni dong atta. Ima apul-apul. Ala manari hodongan. Dada pola ikut saya si baino. Alai mulubui kita. Mabailas ni rohani dongan. Semakin termotivasi ibana. Napatut siuru patata urupi maibana. Napatut sia pulan tak apuli maibana. Napatut sia jaran asalam bisuki bana tak ajari maibana. Napatut si parguguan tak pargugui maibana. Alaya kamang akainang dak pola bebubutai. Hidup benar hidup. Kadang kita tidak perlu kelihatan untuk menjadi berkat. Hidup benar hidup Tuhan Yesus molo di pasahato para sini rohaun unang peladok palu tikting. Asa dibereng amamuna na marnida na bunyi dungi balason na mai tuho na bunyi. Jadi kadang kita gabi berkati tidak mulai kusai di boto halak. Kadang kita tidak perlu kelihatan untuk mencari bakat. Walaupun kamu masih walaupun sudah berubah dan tidak dapat dilihat lagi, tetapi dampaknya masih bisa dirasakan. Naik songoni masa sitong na ngulu ni halak na porsia sibuan apul-apul ibana sekalipun tidak nampak, tetapi pengaruhnya sungguh luar biasa. Menggarami, paulihon, mengawetkan, menerang kebusukan moral dan kegelapan yang menerang kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Alanido kamang akainang, iya subui behitan ya patu pahun akalas ni rohani dongan. Mananggo pala unang mengarsahi. Iya subui behita ni anak kamang pasadahon nakapunguatay alay unang pola gabehita sumber ni masalah di tonga-tonga ning uluta. Iya subui kita mangalehon akasilehonota unang pola gabe gudang akahata nagabe marpiltihan nagabe sudabubi gyunya kaha. Alay sipma martangiang di tonga-tonga ni sudi akapasauta. Kalau ingin bahagia, jangan fokus
kepada diri sendiri. Kalau fokus hanya pada diri sendiri, hidup kita ini akan kekurangan. Tetapi kalau kita fokus untuk memberi, hidup kita akan penuh dengan kelimpahan. Porsia doa musia kamang akenang. Tak pula hula saya hula diri tahun. Alai marhidin atas sarihun akadong atas. Nata patu palas ini rohani akadong atas. Tuhan akan bertindak untuk memberi sukacita dalam kehidupan kita. Itu nama asa di Apostol Paulus. Mereka mu di sada Korintus 30, kok sada Korintus 10 ayat 30. Ini adalah suatu prinsip pelayanan Paulus di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah pelayanan. 1 Korintus 10 ayat 30. Diro ibana songon awon hubuat dorohani saluhud dinasa sude dang hulului namarguna diau namarguna dina toropido anggiat boy malua nasida. Sama seperti aku juga berusaha menenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh keselamatan. Bukan hanya kepentinganku. Alanya kamang akena ngaha masulota. Asa borhati tama buan las ni rohai. Asa borhati tama ni tikot tau para sini rohau ni. Adung madua akamang akainang siulota. Tabuka bi maju bibel tay aku rak mabuka maju hita na perjulu. Tabuka maju bibel tak di Heber 12 ayat 12 1 Jadi molo di jauh debata diutus debata waing gereja gabe bersifat rasuli doh kita kana persia maboan manitiko tahun para sini rohaun itu hani adong madua na naik patu-pata na perjolo Heber 12 ayat 12 mana naik patu-pata kamang didok songonon di bahani patigor hamu matangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk patigor hamu masih dalanan di patmuna asa unang lamsitik akan abakbang asa sumuang malua. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelesok tetapi menjadi sembuh. Jadi berjulu gabi kesembuhan mahita. Sibuan hamalumon, sibuan hahisarom mahita tu dong ata unang gabi patubu sahit. Ngamar marah dongan, ngamarsak dongan. HP romu sehita mabuan arsak. Alan hido sibuan hahipasom mahita. Akamang akainang sumala dihita halak batak pat dohot tangan si mangido, pat si majojak, simbol kemampuan secara sosial. Ido uban na sa itadok, sanaing dunia mereka tahu manopot, alay dang terbain, ala sutuk gugok. Haci do tangan madang gurhon na suada. Buhama sikap tanuaing akamang akainang marado po nakahalak nuaing nagali na nagali tangan na sainaing do ibana mangulahon na kanaringan sainaing do ibana patupahon na kanauli dito nga tungan ni person, tetapi secara sosial, secara ekonomi dia tidak mampu. Buhama hita mamarita ko barita na uli. Buhama hita pasahatu barita kakisaro tu nasida. Buhama hita mabuan apul-apul tu nasida. Iman waing nanay takasata dito nga tungan ni nguluta. Asa takas dito nga tungan ni nguluta sibuan haluaw kita tuaka donganta. Alani do kamang akay nang asa masitu pa kita na dito nga tungan diyon. Takuboto na pula. Isito kamu maso husung gulyo nate. Ima celengatay. Ima ulaw na met mangurubi akadongata. Alata khusus itu para sini rohau.
me pedok amang. Holano pedok ko nakamang kainang lau mapatua lau mangisi lau patua. Ali Tuhan mauliate ma di partikiano diliakodo petua kesempatan manariho nakadong aku alay di sadatiki au magabisi sarihono. Nang ite ya kamang kainang mauliate do pelonota. Dilihat tuh hita tiki manang nasa pesir pe di debuko. Dan gudang nan waik persoalan nakamang dah alay dok mak ditiki madabu mau lihat Tuhan dilihat kodo betu pertikian dilihat kodo pesi jalokku Tuhan manarihon akadong aku napatut sarihonokku ay di sada tiki au magabi sarihono tang buhi tahu lapan ariho terus di sada tiki bulu sota do hita iko gabi tu do songo bului do sai tu gijang jodi nunuti seni nunuti alay dung ngalam iko muduk do ibana. Mau lihat itu nota, ima carata. Jadi mulolong do bena sulapotan, celengan di jalo maba. Mulolong do bena mangisi di isi mah. Bisa narong do beliau Tuhan itu kita kesempatan marguguihon tangan akan aso marnangon. Pat akan teluk. Kubay matuhamu gobaran nakamang kainang. Dang mari suang hala akan apa tu pahon akan adinggan nama neruana. Di sadahurian na julo, ditiki bangun. Sungguh kita, sungguh kamu na julo, dan tersungo nunuli ni garis tahun. Yakin doau berjuang habis-habisan doamu. Mau lihat dia mau kamanamin na tua manariho gereja tahun. Uli, sonang gabi buhi dan wang labok. Marasi, marhuwe sudi tabu kita. Ala isa ada gereja adong mahurian atau mabangun di pon apa sugit. Adong marwas ni hurian na babalu. Sada anak-anak. Dito tuhon panitia pembangunan maido somalat ya kamang nanwaing pelu bahita. Taku boto mang nabui bahulau. Najulo kamang najulo sian awal ni secara gereja di dakolan HKBP. Iko nadong do gugu. Gugu dulu guarni na baru nate. Gugu tahun nina. Dan kita hiamang baru adong masadanai gugu tu pembangunan. Dan kita nasonari do dung orde baru behi ta situ magugui majual aka proposal mahita lao mahita tu sal marpesta ma anggo najolo herana jarang do huru marpesta alai gugui do itu tuhon huriau matu gugu pembangunan 500.000 ma di namasan wae berpikiri main atana babaluhon dang ado kepengna alai dang oleh bana so berpartisipasi. Dang oleh mana? Iko narong dugu. Itu di halak batak kakamanga kainang. Molo di halak batak di ulau di batak. Adong do namar tupak gogo. Adong do namar tupak sinamot. Adong do namar tupak nasi. Molo di dok boru tu iba martupak gogo mau damang. Aka hula-hula kuna. Lasu dorohani hula-hula di sini. Jale ko pasahato dolos ni. Di huria sunguni may bana. Dang adong gugu ko amang. Alay sungonem may. Alasi taruad do hawi siya karangan. Sian hutan pakion na aka bangunanon aka mabain tiang na mabay protein na doakan au maamang manarui parhauni gereja teh alada ngadong guguku martupak gugu maaw baru mapanitia pembangunan nadingan ay tong duga jud dahian lawang angkati babuy meh dinggam meh ditarui inatong may say dibuam ma anak na si sada-sadaw dongan-dongan na makatatay. Di bawah hamu do dikini ala memang adong do pihita tubuh siap benar ni basuk di dikini masa ni baboon marbabu eme tahe masa ni perbaboon ditinggal honina taum mahau manai lao manarui perhau ni perkarejanon asal rew lunas si mana dangoloy bana ala pogo si bana dangoloy bana gabe songoni sabing ibana tupak gogo masyanau ni bana di bawah hamu do Tiki marbabu ala ditinggal hunin atau Roma rusak. Ursatu hau manai. Baroma kau barbalok nai. Lo isi. Unang talili. Unang tausir rusai. Asa yang langi ursai. Hau manai. Aina pa jago-jago hodoi. Herai ma hubereng dabadia ni Israel. La itinggal huni hau mana. Ditinggal huni si ulau na. Holan mangeahi manaru taru. Manarui parkau negara China. Ipasok buna sila suni. Jai pamotoan nang habis biyalangi ursai. Emenai. Apa kenyataan na disuruh Tuhan itu.
ursai mangalangi duhu ni gadu-gadu ni hauman sadape emenai dang adung yalang ursai tangarung yalang anggo pamotoan ni lagi nggak sudah be emenai yalangi apa kini hatan nadang adu dabuk panen dinggado perbuini nani ulani nate tang sau dia lang ursa akamang akainang molo talian rohata Sepola ikut mengaluli gowar seperti garam, biarlah tidak nampak, tetapi kita memberi pengaruh positif. Buidoro pasu-pasun itu kan buidoro akan naus itu kita. Ay malua akan halak na marsak, malua akan halak na bukun. Alangi napa dua kon naneng ulota. Tabereng majo di Job 20 sia. Job anggora mabuka may datong. Rak mabuka may hita kamangda. Job akenang Job 20 sia 10 itu. Nanaik badua nanaik dohono ni dapat dua kon gabi ama mahita dia kana bugus. Gabi ama mahita dia kana tadi dilapin. Didok di hatan itu hata di Job 20 sia 10 itu nungahu paru loson habonaron gabe pakaian di diriku doi tudoson ulos dohot bulang-bulang diau uhum ni hatu au ni majadi mata doau dihalak nama pitung jalapat doau dihalak napapang nak di Heber 12 ayat 10 tolu di dok pargogo yamu tangan akan teluk dohot dugul akan teluk alain waing di dok di Job gabe mata mahita dia akan nama pitung gabe pat mahita dia akan napapang ama doau dihalak na pogos jala perkaro ni halak na sohutad dape husuliki do huropangi do ipon ni halak pangarupa jala hupapos do sian kolak-kolang ni ipon na ugasan naung ni laumna di bahasa Indonesia di dok aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan sorban aku menjadi mata bagi orang buta. Jadi mata mahita tong tu akan nama bitu. Unang pagulap pun akan nama bitu ngate. Nama bitu muse, romuse hita mangoto-otoi. Teken nina. Iteken matutu laksa de mana. Dan kaki bagi orang-orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal. Ku selidiki geraham orang curang kuremukan dan merebut mangsanya dari giginya. Ima si patu bauta, ima si ulah hunota, ima misni gereja nama buan rasuli di tengah-tengah di ngeluta gabe ama kita dia kana sumara gabe pati tadi akahalak napakbang manugu-nugu nasida mangapuli nasida mabuah kalwau di nasida di tengah-tengah ning huluta alani do nuai akamang molo na duwe ma si bolo margugoy ho tangan na daw aka tot na teluk gabe ama hita dia kana napugos gabe pati tadi napakpang nalumpuh gabe mata hita di nama pitung ada masih lauta asa jupangi meningkatkan rasa kemanusiaan. Tanpa kita sadari akamang akenang idok akan amalo. Jumlah manusia secara kuantitas semakin menambah, semakin meningkat, tetapi rasa kemanusiaan semakin berkurang. Tiga duh halak nuai mangarsahi akadungan nanang marsak. Tiga duh halak nuai mangoto-otoi halak akan korban. Tiga duh halak nuai akamang mendipu. Akahalak na woto. Hapi sa sitong na ikumangudihon do kita. Ikupaluahon do kita. Dito nga tunga ning uluta. Alanido asabuhi. Gabi parasi ni roha mahita. Songon amata parasi rohay. Alayadok singotota kamang kainang diulaw na dinggan na tapatupay. Na tapatupay di huria. Dia ka ulawn sosial. Dia ka paradadota. Dia ka sarikata. Dia ka pungata. Didok songonon. Dia akan nadinggan na tapatupay baik di tengah-tengah di huria, baik di surya kapar sota. Menegor, jangan sampai menghina. Buido picang otak kana salah.
paingotot tadi mana. Tetapi jangan sampai menghina. Dang pamek metota akahala ng mekmet. Mendidik jangan sampai memaki. Taajari bana alay unang sampai memaki kita. Ay akado ibo to. Budulong muli siya tubaho siya lupung sungono sa dabi. Sungono. Jangan sampai memaki. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Unang ngungkit-ukit akan naniliam ni. Siya no puku maun bangku ni gereja. Siya tulak kumaan. Siya no maun siya no. Jangan. Alay pilihan mo maetong ni. Sileho-leho mo matu di batay. Menegor jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai memaki. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Alani todi ni debatama songgop tu kita ganung bersada-sada. Asagabe maniktikon tahun haluau kita. Mabuan kemerdekaan. Mabuan haluau. Tu saluhut akahalak napatu turpat. Bereng makamang akainang. Gudang halak nuang nabuta karena penipuan. Gudang halak nuang nasumargogo pakpang. Alani pembodohan. Alani korban-korban ketidakadilan di tengah-tengah uluta alai borhat mahitan ngai marhite todi ni debata mabuan haluaon tu aka natinopan ni debata amin martangiang mahita. Mulia Tuhan didenggan ibasam na patungot tondot na mamilih kami marhite todim todi porbadia pabuliko kami diliho ko todim Tuhan di tu kami asagabi partod di sibuan haluau kami tu salut akadungan nami. Pasu-pasu pergugui mah kami Tuhan. Urupi kami di sudia kapang bumi itu ningulu nami. Asa margugu kami tu Tuhan manitikon tahun para sinor kauni. Si patah tu Tuhan dengan nami do na teluk gali tangan na. Nang margugu na sida mangulah na kanadingan. Alay buido nang kami tu Tuhan. Nang margugu kami alani sesuatu kal namasa di tengah-tengah ningulu. Ajari jala pergugui manang akadungan nami, mabuat berita haluau nak tu kami. Pasu-pasu riam, hagabipi pasar melintang. Asa sibuan haluau kami. Manitikon tahun para sini rohau kami, tunasan natino kami. Pasu-pasu kami akan aposom. Pasu-pasu karwas ni huriamon, rapon sudi akan naniulana Tuhan. Ang iyat marhiti akapasu-pasum na maragami ali Tuhan. Boy kami masih tupahan, masih urupan. Masih tangyangan, jala masih apulan, di tonga-tongan di huriam. Pajamot mahami tutuali Tuhan, di sudi aka pasu-pasu nahu jalo kami. Pasu-pasu Tuhan, lumubi akay anakon nami. Asa anakon napistar, nabisu nasida. Akan namar sikola, lihat Tuhan napistara, doh rohan na mabiar, midaho. Akay anakon nami, naung gabe saud jupang nasida kaparsikolan nale Tuhan. Dia ka universitas, na duminggan obat tua cita-cita nasida. Pasu-pasu pargugui nasida Tuhan. Dia kaya nakon namin na sojupang. Songon na hinirim ni roha nasida. Lehong matuha pakrimo. Dohlas ni roha. Buido nasida nang dia ka perguruan swasta. Maruli hapistara do todim porbadia. Pasu-pasu Tuhan. Akaruas ni uriam. Nong jupang tikina marhasohoton. Alay dang dopero akasirokakna. Aka keluarga na masihol di anak doh di bumi di hagabion tupahin na sida Tuhan. Di akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton na dirawa na tongon ali Tuhan di nganan na kanamaraben. Topo mana sida Tuhan. Pasu-pasu pargugui na sida. Pasu-pasu manang aka ulaon sakap nami rencana nami ito nga di huriam. Mauliati mariho Tuhan. Upasa tami tangyang nami at tuho. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.